Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Mga kaigsunan, dugay nung ko nag-post sa atong project para karon nga tuig. Kaya nga atong Isanis Media Ministry dili kumpleto kung wala kitay welfare ministry. So gusto na ko utloon pagbalik ang sinulat ni Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men as one who desired for the road. Dini mga kaigsunan, unsa man ang method ni Ginoo. Nagpakita siya og simpatiya ngadto kanila. Nag-alagad sa ilang mga panginahanglan ug gidaog niya ang ilang pagsalig. Unya, gitawag sila sumunod kamo kanako. Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Nag-alagad pag-una si Ginoo sa kaayuhan sa mga tao. Ministry, welfare ministry ang iyang giuna. Pagkahuman nga iyang nakatabang na sa mga tao, una pa siya nagingon, sumunod ka mo ka na. So na akong balikon, ang Isanis Media Ministry, dili kumpleto kung walay welfare ministry. Mga duna kitay nakaplagan, dili member ni sa atong iglesia, tigpaminaw lang sa atong programa. Di gani permanente, kawalay load ang ilang cellphone. Mao ang among nakaplagan, batan ang magtiayo. Batan mo magtiayo mga kaigsunan. Tanawon ninyo ang balay. Gitabilan na lang o panapton aron nigulan dili mo tuhok ngadto sa ilalom sa ilang balay. Kinigsun mo ni ang kahimtang sa ilang balay. Tanawig son ang ilang balay. Makaluluoy. Mga batanon pa kini sila nga magtiayon mga kaigsunan. So ako lang gitaptapan ang ilang madagway. Duha ang ilang anak. Muni ang balay igsoon. Pwede ba mangayo ko ninyo tabang? Na anak kita'y napundong jutay. Apan di pag-ibig. Mubalik ako paghangyo kanina. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang pagwali sa may bilita dili kumpleto hangtod walay atong pagtabang sa mga material na paginahanglan sa tao. Manghinaot ako nga kining hulagway nga akong ipakita kaninyo. Mutuhop sa inyong mga kasing-kasing. Ipadagaya ang inyong matabang. Ipadalangan niya sa atong studio. GCash, bank account o guban pa. Ang Diyos, magapalayan ka na itong tanan, magampo ako alam kanina. O Diyos, mutuhop sa kasing-kasing sa matagusan nga nagapaminaw. Nga matabangan na mo, kining imong mga anak nga nakabsan sa maayo nga pagpanginabuhi. Nga unta pinaagi sa ministry, sa media ministry, makatukod kami balay. Ni ining maong magtiayon ng mga batanon. Pinaagi sa mga tabang sa imong mga tigpaminaw. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong Isanis Media Ministry, Cagayan City, magkigkobang kaninyo ni pipila ka mga gutlo sa atong tulmanon. Divine Service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan na Diyos. Salamat sa sinulat sa imong mga manalagna. Kaya karon nagatuto kami sa sinulat ni manalagna Daniel. Ablihi ang among nauna, nga among masabtan ang mga leksyon, mga kahulugan, arong kinimoy, magagiya ka na mo sa pagpaligon sa among pag-alagad, samtang kami nagahulat kanimo. Among nakita o Diyos, nga nianagyod sa katumanan sa mga tagna ang kapanahonan namo. Hadool na yun ikaw mabalik. Salamat ka ikaw, nagapadala sa balang Espiritu, nga mukaylap sa tibok naong sayuta. Ang tanan nga nagapaminaw sa imong mga puno, niimintak na, pakunsari sa balang Espiritu, aron tinaw kaayo, ug dayag kaayo, ang mga leksyon nga mapupo namo, gikan kanimo. Kining tanan among pagdawaton, sa ngalan ni Jesus Manuluwas.
Amen. Mga kaigsuonan, nagapadayon kita sa atong series. Daniel, Wisdom to the Wise. Manghinaot ako nga kini nakapaaghat sa atong mga kaigsuonan. Sige tag-ingon ang Daniel lisod sabton, ang pinadayag lisod sabton, karon igsoon, nangita ko pamagi nga may mo nagyong sinsilyo. Pero akong nakita igsoon, murag wa gyud mo increase ang gidaghanon sa naminaw ni ng presentation nato sa Daniel. Pwede ba nga kamo i-share ninyo ngadto sa inyong mga kaila ug mga kahigalaan? Thank you so much, mga kaigsuonan. Karon ang atong topic, mga kaigsuonan, Daniel 5. Naapatas Daniel 5, mga kaigsuonan. You may keep your gifts. Hipusa kanang imong mga gasa. Asa man kinigikan maong istorya sa maong paghitabo ug kinsa man ang nagsulti dinhi. Hipusa ang imong mga gasa. Ang teksto igsoon atong makita sa Daniel 5:5 nagingon. Og diha ang mga tudlo sa kamot sa tao mipakita og nagsulat sa bungbong sa palasyo sa hari at bang sa mga lamparahan. Og ang hari nakakita sa kamot nga nagsulat niini. Abi ninyo igsoon, kining Diyos og di na gyud mahimot sa gibuhat sa tao, di gyud maglangan. Diha. Iyang ipakita nga wa gyud siya mahimot. Ug karon mga kaigsuonan gipadala didto ang talan-awon nga ang kamot sa tao. Walay lawas igsoon, putol ang mong kamot. Og ang mga tudlo nagsulat niini sa dingding o bungbong sa maong palasyo. Dool sa lamparahan aron makita sa tanan nga mga tao nga naa sa ilang kumbira o salo-salo, inom ug kaon. Ug tungod manggod kay ang gisaysa sa balang kasulatan, na-focus kang Belsasar nga mao'y nakakita na nagpasabot igsoon nga kining maong mga tao nakakita sa sinulat apan wa makakita sa mga tudlo sa tao nga mao'y nagsulat. Busa wala duha-duha nga kaigsuonan nga kining mga tudlo nga nagsulat. Tudlo kini sa Dios. Kinsa si Belsasar nagbiay-biay nga namastamas. Hinungdan nga kining kamot nga iyang gipanamastamasan kamot sa Dios. Nagsulat dito sa bungbong o dingding sa palasyo. Mga kaigsuonan, kadtong mga tudlo, posible ba ka nga kadtong maugihapon tong mga tudloa ang nagsulat sa papan nga bato? Nga rin ang sugo unog ikaduha nagingon, ayaw pagbatun og mga larawan. Ayaw pagsimba sa mga larawan. Dili ba ka mo itong tudloa gihapon ang nagkulit sa napulo kasugo nga gidili ang pagsimba sa larawan? Ang Juan 8:6 doon na napoy laing hitabo. Katong babae nga gidala sa atubangan na Ginoos nga nasakpang yun sa akto sa pagpakighilawas o pagpanapaw. Og nagingon ang Ginoo, kinsay walay sala mo'y mubato pag-una. Meduko ang atong Ginoo didto sa yuta, og ang iyang tudlo iyang gisulat. Wala gi sulti og unsay nasulat. Pero ngano nga ang mga tao na bungkag maghinay-hinay pangawala. Posible nga katong gisulat ni Jesus, mga tinago itong nga sala nga gisulat sa mga tudlo. O katong tudlo nga nagsulat dito sa yuta, mga kaigsunan. Dili to tao, mga kaigsunan, kamot sa Diyos among nagsulat sa yuta. Bus sa mga kaigsunan, sa karaan nga kapanahonan, magsulti gani
nga adunay bahin sa lawas nga nabulag sa kinatibukan, kini igsoon nagpahibalo o ilhanan sa mga kasundaluhan nga napildi sa gubat. Kana mga dismembered sa lawas sa tao, pag mo'y ipakita igsoon nagpasabot, pildi na among kalaban. Busa, ang epekto nining makahadlok na talanon, nga dunay kamot nga putol, walay lawas, nga mga tudlo mo'y nagsulat. Sama ra kini igsoon sa usaka ulo sa tao nga gipunggutan dayon ang baba naglihok-lihok pa, makalilisan na nga talanawon igsoon. Makalilisan na nga talanawon. Si Belsasar ang iyang pananawon, mga kaigsunan. Usa ka bukton nga adunay mga tudlo nga bulag sa lawas, walay lawas igsoon. Mao ni ang makahadlok nga talanawon nga kanunay posible nga maghasol kang hari ni Nebukadnesar. Si Propeta Ezekiel, doon sa iyang sinulat. Nga doon say kamot, bulag sa lawas, nga nagsulat usab. O kiniigsoon nga mga teksto, konektado sa paghukom. O nagingon si Ezekiel, Kapitulo 2:9, og sa ako nakita tanawa, ang kamot gituy-od nganhi kadako, og tanawa adunay linukot nga balasahon. Og iya kining gibukad sa akong atubangan. May sinulat sa atubangan og sa likod. Og unya may nasulat sa mga pulong, mga pagbalata, mga kagulanan, mga paghilak. Busa mga kaigsunan, ang pagulagway ni Belsasar, nga nakakita siya kamot na bulag sa lawas sa tao, nga ang tudlo nagasulat. Mga kaigsunan, dili masayo ni makahadlok nga talanawon. Sukwahi sa nag-una nga mga teksto, nga grabe ang pagpasigarbo ni Belsasar. Inom dito. Balaan nga mga butang gikan sanktuaryo gihimong tagayan. Apan sa diya nga nakikita si Belsasar, sa kamot nga walay lawas, kansa mga tudlo nagsulat, dito sa maong bungbong o dingding sa palasyo, ang iyang garbo igsunog kahambugero na wala kalit. Tanawid son, ang iyang dagway niluspad. Niluspad igsoon. Ang iyang pagkahari igsoon, murang nalumpag. Ang iyang mga bukog murang nang laguto tungod sa kahadlok. Si Isaiah doon na sa gihulagway. May tungod sa kalaglagan sa Babylonia. Ano yung igsoon? Panang dautan moabot diha kaninyo. Di ka mo masayod unsaon niyo pagpahawa. Og ang kalaglagan mahitabo diha kaninyo. Giskutan kining ang Babylonia moabot ang kalaglagan kaninyo. Dili ka mo makahimo sa pagpaatras ni imong kaaway. Apan ang pagkaguba, umaabot na diha kaninyo sa kalit nga wa mo masayod kung kanusa. Kining mga kamutikson, kining mga tudlo, nga dunay sinulat, sama kang Ezekiel o kang Belsasar. Lahi kini ang gisulti ni Hari David, nga nagingon si Hari David, ang imong mga kamot mo'y nag-umol kanako. Ang imong mga kamot mo'y nag-umol kanako sa pikas nga bahin. Ang kamot nga nabulag sa lawas, kansa mga tudlo nagsulat, paghukom igsoon ngang kalaglagan o maabot. Ang Daniel 5:7 sa 9, makatulunan na kigtagbo mga kaigsunan si Daniel sa mga hari sa Babylonia. Ngang crisis igsoon mao nga ang mga maalam nga mga tao dili makainterpretar sa mga pananawon. Bisan paman ang gitawag
mga maalam nga mga tao nga nagatuod sa kalihukan sa mga bituon ug uban pa sa kalangitan, dili makainterpretar. Kini igsoon ikatuluna nga hugna nga si Daniel nagatubang og krisis kay ang mga maalang mga matao sa ginarihan sa Babylonia dili makainterpretar sa maong talanahon. Busa igsoon, taliwala sa mga mahalon nga mga gasa nga giandam ni Belsasar. Kung kinsay makasaysay makabasa na ining nasulat sa bungbong mga kaigsunan, walay tao nga makainterpretar bisag unsa kamahal ang iyang mga premyo. Can you imagine? Bisti nga purpula, harianon ka na. Ha? Bulawan nga kwentas, mga kaigsunan. Mahal ka na nga gasa. Unya, itudlo pagyud nga kung kinsang makabasa na yung nasulat, gawa sa mga gasa, i-promote pa nga siya third ruler sa Babylonia. Can you imagine that, mga kaigsunan? Pantaliwala sa mga saad, sa mga gasa nga mga mahalon, walay bisag kinsa nga giila nga maalam nga mga tao sa panahon ni Belsasar nga makainterpretar o makabasa niya itong nasulat. Bisan pa ang maalam nga mga tao nagkurog sa kadlok nga nagtanaw. Adunay duha ka mga teksto sa balang kasulatan nga nagulagway unsa ka kalilisan nga mga padan-aon nga naghulagway sa paghukom sa Dios. Duha ka mga teksto nga naghulagway kung unsa ka makalilisang nga talanahon kung ang paghukom sa Dios moabot. Ang unang teksto makita nato sa Isaiah 21 versikulo 3. Busa ang imong lawas na puno sa kagulanan og ang mga kasakit midakop diha kanimo. Kining duha ka mga teksto igsoon atong padayon. Og ang kasakit sa babae sama nga siya ng anak. Og ako mihapa aron dili ako makadungog. Og ako naguol kay di man ako makakita. Nagpadayon ang akong kasing-kasing nagkurog. Makahadlok na talanahon. Ang kahayag nga akong gipangandoy nahimo kanako nga nakapakurog sa kahadlok. Ikaduha nga teksto nga naghulagway sa paghukom. Ug alang kanimo anak sa tao nga nagangunob sa kagulanan kansang kasing-kasing nadugmok sa kapait nga mga kagulanan sa atubangan sa imong mga mata. O kung sila magaingon, ngano nga ikaw nag-agulo man, nansulti sila pag-ingon, tungod kay may balita nga adunay umaabot. Atong tiwason ang mong bersikulo. Ang matag kasing-kasing na tunaw, ang mga kamot na nga luya, ang espiritu na nga luya usab, ang mga tuhod dili makabarog, tanawa umaabot na, o kini matuman nag-ingon ang Ginoo nga Dios. Busa igsoon, kining duha ka mga teksto nga gisulat ni Isaiah ug Ezekiel. Makahadlok nga talanahon, naghisgot kini sa paghukom. Balik kita sa Daniel 5, 10 pengon sa 12. Sa diha nga maalam nga mga tao nagbalibad, Senyor Hari, di gyud mi makabasa niya nga nasulat. Wa gyud mi mahimo niya na. Diha ni sulod ang role sa inahan ni Belsasar nga si Reyna Nitocris misulod sa palasyo. Sa dapit din dito ang imnanan kay dunay tuyo niya nga iyang ipaila-ila si Daniel. Abi niyo igsoon, kining Reyna nga inahan ni Belsasar og si Daniel nga tigulang na
dili sila presente ni adtong paghitabo nga dunay nasulat sa bungbong ug dingding sa palasyo. Wala sila dito. Busa mga kaigsunan, ang presensya sa reyna mo'y nagpakgang sa maong kahadlok sa hari ug sa mga tao nga doon siya gi-introduce nga puno sa kaalam ug otoridad. Kini igsoon pagpahinumdum sa mga tao sa Babylonia nga diay bisang pataliwala kang hari ni Nebukadnesar, lig-on ug bantugan ng hari, pero may nahitabo siyang kinabuhi nga ang iyang mga sinaligan ng mga tao dili usab makainterpretar sa iyang mga damgo ug uban pa. Karon igsoon nakita ni Belsasar ang reyna. Og ang presensya sa reyna igsoon nakapugos kang Belsasar sa paghinumdum sa tao nga iyang gihimo nga hinikalimtan. Gituyo niya nga hikalimtan. Nasayod siya og kinsa si Daniel. Nasayod siya unsay natabang sa ginarian sa panahon ni Nebukadnesar. Apan gituyo si Belsasar nga iyang gi-ignore. Di na konsulta ni ana. Ari nako sa ubang maalam nga tao. O ang hari mingon na adunay tao tigulang na apan ang espiritu sa mga balaan nga Diyos anaan ining tawhana gabisan pa sa panahon ni Belsasar ni Nebukadnesar kining tawhana ginakonsulta kaya ang mga pulong niya maugayod ang nakahatag og katinawan. Iyang gipadako si Nebukadnesar, si Daniel igsoon. Ang tao nga gihikalimtan sa hari nga si Belsasar, gituyo sa pagikalimot. Busa igsoon nagingon ang maong reyna. Tawag ka si Daniel kay siya mo bugtong makabasa ng nasulat o makainterpretar sa kahulugan niya na. Ang dagway ni Belsasar mga kaigsunan. Gusto unta nga mulikay kang Daniel. Sa unsang katarungan siya rin hibalo. Kaya mga tao nga di magpabadlong sa tao sa Diyos. Kaya kining pagbadlong sa tao sa Diyos, tinuod man yun eh. Mas mayroon dito sa mga peke kay ulug-ulugan man ka. Suwa sila ay nahimo. Gipatawag si Daniel. Ugon niya ang mga kaigsunan. Si Daniel nga gisalikway sa dugay nga mga panahon nining maong hari. Karon igsoon ang climax sa Daniel kapitulo 5, 13-17. Ang duha ka mga tao kansang ngalan magkapoparehas, kansang kahulugan parehas gayon. Belsasar nakigtagbo kang Belteshazzar. Usa kini ka Babilonianhon nga pangalan ni Daniel. Si Belsasar o si Belteshazzar nagkatagbo mga kaigsunan. Ang kahulugan ni Belsasar o kahulugan ni Belteshazzar maura o Bel ang ilang Diyos magaproteher sa hari. Busa si Daniel gidala sa atubangan sa hari. O ang hari mingon ngadto kang Daniel. Tanawa ha? Tanawa. Ug may pagtawad ba kang Daniel? Ikaw katong si Daniel nga bihag gikan sa Huda nga gidala sa akong hari nga amahan gikan sa Huda. Tanaw igsoon. Bubuan iyang pagtanaw. Ikaw si Daniel. Katong gibihag sa akong amahan nga hari. Gidala din nga bihag ka. Kita mo na igsoon. Wala gyud nakitang kaayuhan ni Belsasar ngadto ni Daniel. Bihag hapon. Slave ang tanaw niya. Og nagingon si Belsasar. Nakadungog ako nga ang espiritu sa mga Diyos anak kanimo. O ganun ikaw kahayag sa pagsabot
Sakala nga makaplagan diha kanimo, Daniel 5:14. Karon ang maalam nga mga tao maglalamat nga gidala dinhi sa akong atubangan, dili makabasa sa nasulat sa bungbong, di pod makainterpretar kung unsang kahulugan. Daniel 5:15. O ako nakadungog nga ikaw makainterpretar o makasulbad sa mga problema. Karon, kung imo ka nang mabasa o imo nga kahatag ang kahulugan, adunay bisti nga harianon o kwintas nga harianon nga bulawan. O ikaw, kung makainterpretar o makabasa, himuon ko ikaw nga ikatulo nga gamhanan nga tao sa akong ginharian. So on, these are the offers of the king. Grabe son ang offer. Sige na basa, interpret. Pabistihan ka na ko sa harianon nga bisti. Hatagan ka na ko kwintas o kulintas nga bulawan nga harianon. O kung niya i-promote ko ikaw na third ruler sa akong ginharian. Ikson, niyang tubags sa tao nga dili nimo mapalit ni mabayaran. Nag-ingon si Daniel at umangan sari. Hipusa ang imong mga gasa alang kanako. Ihatag na sa mga tao. Kay bisan pa man ini, akong basahon ang nasulat o gisulti nako ang interpretasyon. Mga kaigsuonan, ingon ni Daniel, wa ko magkinahanglan na. Hipusa na. Kay ako nung basahon, bisag wa kay hatag nako. Ako nang interpretar kanimo kung unsa kahulugan, bisag way imong ihatag kanako. Apan imong namatikdan igsoon nga pagsulti ni Daniel, wala gyud siya mohatag og katawran nga o halangdon nga hari. Mabuhi ka sa walay katapusan. Hipusa ang imong mga gasa alang kanako. O gihatag ngadto sa uban. Wala na igsoon ang pagtawad, wala. Nganuman, kaiya pong gialkontrahan. Kining hari nga nagtanaw kaniya. Nga pagtanaw kaniya, slave lang gihapon gikan sa Huda. Ang iyang mga pulong igsoon, sukwahi sa mapangitabo sa unang mga hari nga gikabalag ni Daniel. Kay sa bayagi mga kapitulo, ang hari nga giatubang mutahod gis o halandon nga hari. Apan si Belsasar, wala magamit di anang mo pagtahod. Sa dugang niini mga kaigsunan, sa pagsugod sa pagsulti ni Belsasar, nga adunay bahandi nga akong hatag kanimo. Himuon ko ikaw nga ikatulong nga gamhanan nga tao. Wala ni makapatandog sa kaibog sa mga bahandi ni Daniel. Wala. Hunaw na Regson, makabalibad ka ng mahal nga mga butang, i-promote pag yun ka Igson. Apan wa gyud ni makapatandog kang Daniel. Si Daniel sama ni Abraham. Nga sa diha nga gitabangan ni Abraham ang Sodoma, nga narukat ang iyang hari kauban ni Lot. Ugo niya ang hari sa Sodoma, naghatag og mga gasa. Panigson sa Genesis 33 versikulo 9, nagiu sa Abraham, di ako mo dawat sa mga butang gikan kanimo. Bisad na lang tuhog sa maong sandalyas, hikot sa sandalyas. Kaya dili ko gusto nga mo nga ikaw mo'y nagtabang nga may bahandianon si Abraham. Ayaw. Kung may mo man kong bahandianon ang akong Diyos, mo'y maghimo ka na ako. Pareha sila nga patakaran ni Daniel, mga kaigsoon. Karon igsoon, nganong ako manggihatagan kini nga pagtagan? Ang pagsalikway sa mga gasang mahalon. Ang pagsalikway sa promotion igsoon. Nganong ako man ang gihatagan pagtagan? Nganong ato man giisgutan igsoon? Ngano? Tungod kay gusto na ko pasabot kaninyo. Usahay man gud, makadawat na ganit gasa gikan sa usa ka tawo.
mausab na ang atong patakaran. Usahay maliso ang atong ministry. Muni nga ako ning gidalagan ninyo. Kay usahay kini mga hatag-hatag ison. Labi na hatag na dunay katuyuan ang naghatag. Igsoon, mismo ang naa sa buhat, usahay maapektuhan, dili makasulti sa angay nga isulti. Nga naman, nahatagan na magpabor. Dili ka makabadlong kung kini nga tao kanunay makadaw maghatag kanimo sa mga pabor. Kada bisitas pastor alabundak hinatagay. Bisag walay gibuhat sa iglesia ni hapit lang nakatangag og daghang mga pasalubong mga kaigsunan. So lain pa usab pag ang membro sa atong iglesia dungganon tag-asog kurso halangdon og kadunggana og katugdanan mga kaigsunan. O ka nagdonar sa daghang materialis sa iglesia. Dagkog inamutan. Bantayin ninyo. Kaya kung kining tawhana makasala, halos walay mo rekomendar sa pagdisiplina. Wala. Di magkaako igsoon. Wala. Nga naman, maikob ang mga yano nga mga tao. Akong balikot. Pag ang makasala sa iglesia, ordinaryong nga maong membro, mayukmok nga membro, ang tanan igsoon members committee, muhatag sila og ilang pagbati sumala sa church manual. Pero tao gani nga dungganon sa iglesia, tao nga dagko ginatagan sa mga amot sa building o guban pa, tao nga nagahatag og mga pabor igsoon, dungganon dakong kurso, dakong katungdanan. Once makasala ng tawhana, maglisod ang komite sa iglesia pagdisiplina. Bisan karamong mga pastor, maapektuhan ang among balaan nga pagtawag. Kung kami mahimong suod sa mga influential nga mga tao sa atong iglesia, kung kami mahimong suod sa mga taong bahandianon sa atong iglesia, kung kami mamungsod sa mga tao nga tag-as o katungdanan, sa panahon nga kini mga tawhana makasala, usay may tendensya nga bisan karamong mga pastor, di mi makatawag sa sara sa nagakaigong pangalan. Tao gani nga dungganon. Tao gani nga manggidatagon sa mga pastor. Kada ka pastor mo, bisita paadtoon sa balay, kay doon na ihatag mga produkto o uban pa. Maayo ng pagkamanginatagon. Maayo kung kamo manginatagon nga walay kahulugan niya. Apanigsoon, kung kining tawhana maginatagon sa mga pastor lamang o di manghatag sa ubang mga membro, igsoon magduda taniana. Dunay katuyuan na. Bantugan ng tao. Inila sa katilingban. May kabdangan. May mga salapi. Og sadya nga makasala mga kaigsunan kining tawhana. Mismo ang mga pastor babahin ang ilang opinyon. Katunahimong suod nga mga pastor nining tawhana. Bisa nakita na nadayag na gayud ang pagpakasala. Dili sila makabadlong. Dili. Muni igsoon. Kung ang tao sigig dawat og mga gasa nga wa nimo hagui bitaw, hinunuan kung nakabisita ta sa inyong iglesia, nakasulti ta, nakaseminar ta, dahil dunay ipaghatag, pero sa pangalan sa iglesia, nindot kayo na. Pero kung naay membro sa atong iglesia, nga muhatag lang sa mga pastor, at di muhatag sa mga kabusig, so magduda ko ni ana igsoon. Magduda ko ni ana. Kaya bisag unsa nimo ka magbubuhat, pag kanunay ka makadawat og pabor,
You cannot call sin by its name. Ano ay akong parapos igsoon nga ipakita ninyo? Kana bang ero? Ang ero nagtangag og karne. Akong tapuson, pinaagi ni ining, madungog na nato sa makadagan nga panultion, a proverb. Kung ang baba sa ero, puno og pagkaon, dili makapangusig. Kung ang baba sa ero nagtangag og karne, dili makapangusig mga kaigsunan. Dili. Bisag kawatan, di na makausig mga kaigsunan. Ano man, naamay gipaak na karne. Maong si Daniel lagi yun, hipusa ng imong gasa lang kanako. Ihatag na to sa uban. Apan ako mangingon ka mo. Bisag ako'y gasa nga madawat ka mo, basahon ko na. Kay ako ng katungdanan. Bisag ko ihatag nimo nga promotion alang kanako, ihatag nako ang interpretasyon kay ako ng katungdanan. Nangayon lang tag mga tao sa atong iglesia sama kang Daniel. Apan na ba tanan? Nanginahanglan tao mga pastors igsoon nga sama kang Daniel. Nga musulti sa sala sa nagakaigo nga pangaran. Igsoon, kung mahigayong makadawat o mga panalangin mga pastors, dawata ang panalangin. Kaya makaisulto mong putaw, di ta mudawat. Mudawat ta. Pero butang daanin mo sa muna-una. Nga bisag pipila pa ka mga gasa ang akong nadawat. Kung adunay sa lawayon ng imong binuhatan, ako mutambag ka nimo. Ako musulti ka nimo sa dayan. Di ko magpaliko-liko mga kaigsunan. Ha? Di ko maghapo-hapo-hapo-hap. Kaya nakinang tanang yun sa Ellen White. Nakinang tag mga tao to call sin by its name. Tawagan no tao ang sala-sala. Kung pagpanapaw, tawagan nato pagpanapaw. Kung adunay mga legal nga mga pamaagi, apan dili madawat sa atong nasod, atong taugon, nga kadangi mong gibuhat legal na subang nasod, apan di na madawat diri sa atong nasod. We need people who can call sin by its name. Lagi sila White, nakinlang ta sa mga tao. Mga tao nga dili mapalit, dili mabaligya. Bisag mahunlak ang panganod og langit sa iyang atubangan. Bisan siya maginusara, mubarog siya, unsa ang katinuran. Akong emphasize pagbalik. Kining panultiyon nga nagyon. Kung ang ero nakatangag og karne, dili na siya makapangusik. Di na. Di na mo paak mga kaigso. Nga naman, nakatangag na. Busa atong kinabuyoan ang gingon ni Daniel. Mahalon ka ng imong gasa alang kanako. Bulawan. Hari anon nga biste. Mahalon ka na, hari. Promotion nga may akong ikatulong gamhanan sa nason, pagkanako nga katungdanan. Apad taguan lang na. Ihatag na sa mga tao. Kaya akong basahon ka nang nasulat diha sa maong bongbong. Kaya ako ng katungdanan. Ako nang interpretar ka mo kaya akong katungdanan. Kaya kung unsang nasulat, mo'y akong isulti ka mo. Unsang interpretasyon, huwag limod-limod, akong isulti ka mo. Kaya basin makadawat ako, gasa ka mo, akong iliko ang maong kahulugan. Aron medyo matahong paminahon sa imong dalunggan. So, nagkinanan kita kang Daniel. Dili mapalit o dili mabaligya. Hipusa ang imong mga gasa. Kaya ako ng katungdanan. Ako ng basahon. O ang kahulugan. Makaangay kag sa dili, akong ihatag ka nimo. Apan basin og dawaton ako na ang interpretasyon akong ipahaom sa imong kagustuhan. So, akong balikot. Ang ero nga nagpaak og karne, di na makausig. Ang taong nga kadawat og mga gasa, di na siya makasulti. Unsa ang tinuod kung ang tao nga naghatag og gasa, nakasala mga kaigsunan. Hinatunta nga kinabo ni Daniel. May mo kining giya ka na to. Makabarog ta.
Makamauta mo baliban. Makamauta mo sulti. Kung unsa ang kamaturan, unsa ang angay nga isulti sa mga tao nga adunay kalapasan nga nabuhat. Magampo kita sa pagtapos. Salamat o Diyos. Ang balang espiritu lamang mo mong paglaom. Puno baya kami o kaikob? Nabaya po kami kahadlok? Kung among ikahibalag ng mga tao, mga gamhanan, mga dungganon, mga sapian. Apan o Diyos, tuguti kami. May sama ni Daniel, nga walay mga gasa, nga makapalit sa kamaturan. Walay mga gasa, nga makatakom sa pagbadlong, kung adunay angay na badlongon. Kining tanan among pagadawaton, sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.